Hi guys, welcome to our channel. Iba-vlog ko po pala ngayon yung about naman po sa trabaho ko, yung about po sa aircon mo, tapos yung cellphone po natin pwede gawing remote po. Pero dun lang po to sa mga aircon po na Midea. Yung model niya is Mission. Yun po pala sa mga bagong napadpad sa channel namin. Paki-click po ng subscribe at like and comment, and paki-click nyo rin po ng yung bell notification. Kasi marami din po kasi nagtatanong kung paano po, ano pong gagawin. So kunyari nasa labas po kayo, tapos yung pauwi kayo, kung gusto nyo malamig na yung kwarto nyo or sala nyo, sa pag-uwi nyo pwede nyo nang gamitin yung cellphone nyo, i-on nyo lang. Pero dapat po yung aircon nyo is nakakonect siya sa Wifi nyo, at saka yung cellphone mo dapat po may internet po siya. So sana po panoorin nyo to hanggang matapos. Alhin sawi download Midea Air, ada Midea Air. Baden sawi install sawi entajar. Alhin kalas install sawi ifta. Baden Fitahat shweya sawi sign up hina. Tahat sign up. Baden sawi email hina. Alhin asyan kalas sawi sign up, ada AG login hina. Okay. Alhin sawi login AG simsim hada. Okay. Sim rakip hina. Kailangan lagay po dyan, kabit natin. Insert. Ayan. Pasok na. Hada lid. Hada lid. Sab amara. 7 times. Di pa. Badin inta shop ipisa. Hada shop. Hada ipi. Yan po. Nung nakikita po kayong ipi after nyo pinrest na 7 times. So hada add device. Hada split type. Hada? Aywa split type. Okay. Bari next. Okay. Next. Okay. Aywa badin row sitting. Row sitting. Next. Sawi cancel hada row sitting. Sawi connect sitting aywa. Badin aywa hada connect. Connect hina it. Okay. Barin password min password. خلاص على طول هو شغل. Connected? Yeah. Wi-Fi? Ada connecting. Okay. Sabi choose. Bari edge loading ako. Bari hara edge kulo edge done. Yeah. Ada edge done bari show bari sabi save. Hada kalas alin sa? Yeah. Sabi cancel it ga October hada. October sa madli suresh. Save. Plus. Okay. Sabi show ko layo. Sabi hada harbarid? ايوه. Ewa. Call ray. Fok. Aywa. Okay. Aywa. So show ko niya. Ifta. ممتاز. كويس؟ طفي كده. ايوه طفي نفسه. طفي. Okay. Hey guys, dito na kami ngayon. Pauwi na kami ng shop. Dito kami sa daan. Natapos din natin yung paano gawin yung cellphone natin gawing remote. Kahit nasa labas po tayo, nasa ibang bansa, gusto natin i-on yung aircon natin, pwedeng gawin po. Doon po sa mga baguhan natin sa channel na napadpad po sa amin sa Kapitan Vlog, sana po
i-click nyo po yung subscribe at paki-click po yung yung bell button para sa sunod po ng mga video natin na i-upload. Updated po tayo. Please subscribe. Ha? Please subscribe. Please subscribe. Click the button. Wow! Thank you for watching. Please hit like, leave a comment, subscribe, and click the bell button. Bye!